Paris jadi seperti Mekah dan London jadi seperti Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. في انجلترا بريطانيا واحد شيخ اسمه امير الاوروبا اسمه الشيخ حافظ باتيل. Di Inggris ada penanggung jawab tetua sana yang beliau memikirkan dakwah di seluruh Eropa, namanya Hafid Patel. ايوه ابراهيم Ismu Ibrahim. ابراهيم Hafid Ibrahim Patel. باتيل. المهم هو جاء عن طريق المشايخ، هو من كوجرات من الهند في زمان الشيخ محمد يوسف رحمة الله عليه مؤلف حياة الصحابة ومنتخب الأحاديث. Beliau datang dari Gujarat, India, datang atas arahan para masyayikh untuk memikirkan dakwah di Eropa di zamannya Syekh Yusuf yang menyusun Hayatus Sahabah. فهو قال يا شيخ أنا الآن في بلد فتن، بلد غير مسلم، الكفر، كيف أنا أبقى في هذا البلاد؟ أريد أدخل إلى الهند. Maka Hafid Ibrahim datang kepada Syekh Yusuf, Syekh, bagaimana saya bisa hidup di Eropa? Suasana rusak, saya ingin pulang aja ke India, kata beliau. فقال أنت تريد المشورة فيها الخير والبركة والحفاظة. Kamu ingin musyawarah apa enggak? Musyawarah itu barokah, ada penjagaan dari Allah. عليك بجهد النبوة خاتم النبوة. Kamu pegang benar usaha kenabian, usaha dakwah, usaha akhir dari para nabi. فرجع يجتهد. Maka Hafid Ibrahim tadi pulang ke Inggris, kemudian usaha dakwah di sana. فكان يؤدي للصلاة ولا يجد واحد معه يصلي، يدق الباب يقول يا أخي تعالى نصلي جماعة. نعم كيف؟ كان يؤدي للصلاة عندما حان وقت الصلاة. نعم. وما في واحد حتى يصلي معه، يمشي إلى الباب واحد من المسلمين يقول يا أخي تعالى صلي معي جماعة، أنا لا أصلي وحدي. Waktu beliau datang ke Inggris, beliau azan. Ketika sholat sudah waktunya, beliau azan. Nggak ada seorang pun datang. Akhirnya beliau jauhlah dulu, ngetok pintunya orang Islam yang beliau kenal. Ayo bantu saya sholat, saya nggak biasa sholat sendirian. وكان يعلم القرآن 3 أولاد بس في الحلقة، 3 أولاد يعلمهم شوية من القرآن. Kemudian beliau ngajar sedikit, kesibukan beliau ngajar Quran, punya murid 3 di Eropa sana. فالمشايخ قالوا له يا حافظ يا إبراهيم إذا أنت تجتهد للدين ما يبقى 3 أولاد فقط تعلمهم الدين، بل الله سبحانه وتعالى يفتح المدارس ويفتح المراكز، ولكن حتى الإنسان يؤمن بهذا الشيء لا بد من المجاهدة. Maka masyayikh bilang pada beliau, "Hai Ibrahim, kalau kamu terus usaha dakwah, nanti yang kamu ajar bukan hanya 3 orang ini. Allah akan buka untuk kamu dengan sebab usaha dakwah madrasah-madrasah, markas-markas. Tapi untuk menuju orang itu melihat kenyataan ini, maka perlu melalui macam-macam pengorbanan." وبفضل الله عز وجل حقق الله هذا الشيء من كلام الشيخ محمد يوسف. قال له يا حافظ، لأنه هو حافظ القرآن، يا إبراهيم غير المسلمون هم يجتهدون بالليل والنهار حتى مكة المكرمة والمدينة المنورة تصير مثل لندن وباريس في الفساد، ولكن نحن إن شاء الله نجتهد حتى تكون باريس ولندن مثل مكة المكرمة زادها الله شرفا، والمدينة المنورة صلى الله على صاحبها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. Maka apa yang dikatakan Syekh Yusuf kepada Hafid Ibrahim tadi jadi kenyataan. Di antara yang beliau katakan kepada Hafid Ibrahim, "Hei Ibrahim," kadang-kadang dipanggil Hafid karena memang beliau hafal Quran. Sekarang orang-orang non-muslim usaha, mereka ingin Mekah dan Madinah jadi rusak biar seperti London dan seperti Paris. Insya Allah dengan izinnya Allah kami akan usaha di Eropa dan di Inggris. Kita usaha-usaha biar Paris jadi seperti Mekah dan London jadi seperti Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Yusuf pada Hafid Ibrahim tadi. والآن الحمد لله رأينا بأعيننا مراكز دعوة ونشر الخير في لندن، في دوزبيري، في كل المدن، في إنجلترا، و7 مدارس وزيادة مدرسة للبنات
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau mengatakan, kami lihat sendiri sekarang apa yang dikatakan Syekh Yusuf jadi kenyataan. Sekarang di London saja ada 7 madrasah. Dan masih ada madrasah lain yang khusus untuk para wanita. Itu di London. وهكذا في فرنسا جاء شاب من أليغار من الهند عن طريق المشورة اسمه ثناء الله وجاء يريد الدراسة في فرنسا لكن ما يعرف اللغة العربية ولا اللغة الفرنسية فقط بلادهم يتكلمون الأردو وثاني لغة الإنجليزية. Begitu juga cerita di negeri kami, negeri Prancis. Telah datang dulu dengan musyawarah dengan para masyayikh seorang pemuda namanya Thanaullah. Dia berangkat ke Prancis untuk belajar dunia. Dia datang ke sana nggak bisa belajar, nggak bisa bahasa Prancis, nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Urdu dan bahasa Inggris. فجاء والمشورة فيها الخير والبركة. فإخوان أحباب الكرام جاء بكتاب فضائل الأعمال للتشويق للأعمال الخير وبدأ كل يوم مع الدراسة يخصص وقت في حلقة التعليم وزيارة المسلمين. Maka beliau mulai belajar di Prancis. Bekalnya dengan membawa buku taklim. Maka tiap hari beliau meluangkan waktu untuk taklim dan untuk mendekati orang-orang Islam yang ada di Prancis. فببركة هذا العمل المبارك الدعوة إلى الله الذي أعطاه لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدأ الخير ينتشر وخرجوا أفراد في سبيل الله وصارت الدعوة في فرنسا ببركة هذا العمل المبارك. Ringkasnya dengan sebab adanya usaha mubarakah ini, usahanya para anbiya dan usahanya Khatamul Anbiya, akhirnya mulailah tersebar kebaikan di Prancis. Akhirnya ada beberapa orang dengan geraknya Syekh Thanaullah tadi mulai keluar fi sabilillah. الماء الذي يجري كل المخلوقات تستفيد منه صالح للعادة والعبادة. صالح للعادة. العادة يغتسل منه الإنسان ويعبد به ربه يتطهر منه وكذا. Air para hadirin kalau mengalir maka ini jadi baik untuk keperluan kita dan juga baik untuk ibadah kita. Kalau air mengalir bisa untuk mandi, bisa untuk wudu, bisa untuk macam-macam keperluan. ولكن الماء الذي يجمد فيصير لا صالح لأي شيء يكون فيه الذباب ويكون متوسخ متلطخ ما يصلح لشيء. Tapi kalau air itu nggak mau gerak, akhirnya lama-lama tidak bisa dibuat apa-apa. Akhirnya macam-macam kotoran masuk di situ, jadi mutawassikh, jadi kotor dan terkontaminasi. فأمة الإسلام خلقها الله للتحرك للدين لنشر الدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Umat Islam ini diciptakan oleh Allah, di antara maksudnya adalah untuk menyebarkan agama, untuk gerak untuk agama, sebagaimana Allah telah menugaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadi rahmat seluruh alam, untuk gerak. الأمة في الانتظار تقول النجدة ما وجدوا الراحة بدون دين. الله بين ليس موجود الراحة بدون دين في المشاكل فمن يرحم عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن يا إخواني نتحرك للدين لهذا نسجل أسماءنا ونخرج في سبيل الله نرحم على أنفسنا ونرحم على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. Sekarang umat ini nunggu-nunggu kita. Mereka nyari-nyari pertolongan, nyari-nyari keselamatan, tapi nggak ketemu. Itu adanya dalam agama. Maka kita gerak untuk agama, untuk nyayangi diri kita dan untuk nyayangi umat. Umat pada teriak-teriak an-najdata, tolong. Nah, ini untuk nolong mereka adalah dengan agama. Mereka tidak akan menemukan pertolongan yang sebenarnya tanpa mendapatkan agama. Dan agama akan datang pada mereka dengan gerak. InsyaAllah semuanya nulis namanya. Masya Allah. InsyaAllah. Silakan Masya Allah. Maksud min hadal kalam tahrid nasta'id nakhruj. Bismillah. Tujuannya bayan ini ya untuk mengkhurutkan yang di depan ini dan menggerakkan yang di depan ini. InsyaAllah semuanya niat InsyaAllah. Bismillah.